Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ahlan wa sahlan dan selamat datang kepada para pembentang bagi sidang selari grup yang kedua, iaitu yang pertama pembentang Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM. Yang kedua Puan Nur Fazwanis binti Osman dari calon sarjana Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Yang ketiga Encik Zul Hamizan bin Ismail, calon sarjana Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Yang keempat Dr. Latifah Abdul Latif, pensyarah Pusat Pengajian Teras PPT USIM. Dan yang kelima Dr. Nur Azman bin Alias, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Dan juga tidak ketinggalan ahlan wa sahlan kepada para peserta, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke seminar warisan Nabawi kali ke-7 peringkat antarabangsa yang diadakan buat julung kalinya secara webinar. Saya selaku moderator pada sesi yang kedua pada pagi ini dengan bertemakan seminar pada kali ini iaitu Peaceful Coexistence in Religious Diversity from Prophetic Paradigm, Challenges and Opportunities, akan mengendali sidang selari pada pagi ini dengan 5 pembentang. Dan insya-Allah kita akan mulakan dengan pembentangan yang pertama. Dengan itu saya akan memainkan video daripada pembentang yang pertama iaitu Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM di bawah tajuk Exploring the Sustainability of Happiness Among Lecturers Based on Tauhidic Integration. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we are going to present our paper on exploring the sustainability of happiness among lecturers based on Tauhidi integration. Me, Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz, and my partner, Madam Shahirah binti Sulaiman from University Science Islam Malaysia. Let's continue with Madam Shahirah. So this is the presentation outline for today, which we are going to introduce you about the happiness and its significance in working life, the concept and the theory of happiness, how do we do the research, the analysis, as well as the discussion. So first of all, happiness is a priceless gratification perceived by any being, including us, human. Young, according to Young 2008, defined happiness as a feeling of satisfaction, fun, and comfortable in every aspect of life, which also includes sustainable and desirable sense of mental health. Meanwhile, according to Leiber-Minsky et al. In 2005, asserted that happiness is fixed
to a certain condition, persistent and unchanged through hedonic adaptation process. This can be said that happiness can be a platform or buffer zone to the stress faced by workers, apart from improving health, age, job performance, social relationships, and generate creative thinking, problem-solving skills, and improve human mental health. This is according to Argal 2004. While in Malaysia, there is not much of integrated study that is conducted to analyze happiness level and contribute to factors of happiness among workers, especially among lecturers, despite of it is in critical phase. This is discovered or written by Noraini and Nurbaya in 2011. So as you can see here, happiness and its significance in working life is because of the challenges happened or that we have to face it. Some of the challenges are stress, anxiety, emotional instability, workplace violence, and job insecurity. Happiness in working life is measured or discovered as the quality of the job satisfaction. So as we talk about the title itself, let's talk about the lecturer's role. Lecturer's role have based on 7 key concepts, which are, when we translate it in English, it is under mentoring, teaching, supervision, consultation, presentation, research, and publication. It's a very handful responsibilities. On the other hand, according to Islamic perspective, happiness in work, or we consider it is as an ibadah, according to Yusuf Al-Qaradawi in 1978, are recognized with Islam, which is based on the laws of Sharia, good intentions for the sake of Allah. It meets the requirement as oneself to doing and improving his work, as well as the person or individual performs his responsibility. When this happiness, it leads to the concept and theory of happiness, which is by Lyubomirsky, Sheldon S. Reed in 2005. Their theory is on sustainable happiness model. This theory is basis study pertaining to happiness effects in human. It thus explains on the factor of happiness comprehensively, in which happiness is visualized from various dimensions of life, including personality, work, education, health, social life, and age. However, the activity of daily life can be obtained sustainable happiness by 3 components, which are cognitive, behavioral, and motivation, as well as oriented activities. However, as according to Islamic perspective, because we are Muslims, as we go through back to the previous studies of Islamic scholars as by Al-Ghazali, Ibn Sina, and Ibn Khaldun, it shows that the value of Tawhidic integration is very important, especially in shaping a Muslim's personal well-being in perceiving happiness. This is because the word Tawhid is action of belief in the oneness of Allah. This is according by Nurul Arifah Musa and Said Hazrullah Fi Said Omar in 2007. Allah has created all human beings as they are His creation and existence that will be rewarded if they obey and be punished for otherwise for their action. Tawhidic scope would infer on the work ethic of Islam in terms of attitude and life values among lecturers themselves, as practices based on the concepts of Iman, Ihsan, and Itqan in Islam. In this figure, it shows the relationship between happiness and mental health in one's work through the integration of Tawhidic. As you can see, these 3 concepts is overlapping and could create the happiness in work. In this study, it involves 4 research universities in Malaysia, as it used stratified sampling involving 645 lecturers. The division of activities
this measurement is according to components and construct, as the figure shown in the screen. The data later has been analyzed by SPSS version using descriptive analysis by describing the distribution of the mean level of lecturers' happiness, while inference analysis of multiple regressions is used to determine the most dominant factors in influencing sustainable happiness. Okay, now we move to the result and discussions. Okay, from the study, we found that the happiness level among lecturers recorded a high score. If you can see from the graph here, the score is high in the 3.0 score, which is recorded as high. And if you look thoroughly to the score here, about 616 lecturers, or 95.5% of the total study sample, has high score in the level of happiness. This finding is parallel with the study done by Stevenson and Wolfers, which show that the group of people who are in higher education institutions or universities are much happier. In accordance with the position of a lecturer who uses the mind's ability to express ideas and arguments in the process of teaching and learning, and also the development of scientific research, the intentional activities in cognitive component has become main diviner, or the major point for lecturers' happiness. A total of 4.5%, or approximately 29% of academicians, show low levels of happiness. This can be postulated by the fact that there is increased workload of lecturers in research university, which ultimately lead to work stress and burnout. According to Muna and Atasha 2013, if an employee is unhappy, it adversely affects the organization and productivity of the worker. Okay, for the second objective, we want to see the correlation between all factors intentional activity toward happiness. So, based from the finding here, if you can see, the results show that all predictive factors, which is cognitive, motivation, religion, and behavior, show a significant correlation and a strong relationship, except for intentional activity in behavioral component, which demonstrate the medium correlation. Or if you can see, the correlation value is 0.67. The finding is supported by Bomowski and friends research in 2005, which stated that intentional activity contribute about 40% of individual happiness, and it plays an important role in influencing sustainable happiness. Okay, the third things that we want to see here is which factor intentional activity contributed to happiness. If you can see from the R-square value or regression value here, stated that 82.9% of changes in the happiness variables are caused by the intentional activity in the cognitive component. If you can see here, the cognitive component consists of the optimisms, the avoid the social comparisons, the coping strategies, as well as savoring life joys. Cognitive component play a major role in determining the happiness among lecturers. And if you can see, the second is the motivation factor, including the gratitude, the forgiveness, and also the aims in life. So the third one is the religion, which contributed to happiness. The religion consists of the Aqidah, the belief, the Sharia, the law, or the guideline of life, and the akhlaq or attitude contribute to the happiness. And from the research, we also can find out that the behavior intentional activity component recorded a low contribution to the happiness. This percentage continued to rise as predictive factor of intentional activity in motivation and subsequently religion component being added.
The R-square indicates that as many as 86% of changes in the happiness variable where it is a combination of three components of intentional activities, which are cognitive component, motivation, and religion. The findings in this study also show that the religion influenced lecturers' happiness, and the religion component also correlated significantly with the happiness. It showed that religion can give psychological and social benefit to humans, that the practice of religion can assist individuals in terms of human psychology, such as creating a meaningful life and fortress of strength to human when facing a big problem in life, and further increase the psychological well-being and happiness of the persons. As a conclusion here, the happiness of lecturers is vital in order to strengthen their role in universities as a driving force that ultimately which contribute to the success of the country workforce. Element of Tawhidic or Islamic perspective should be the main guidance and practice in all Muslim academicians in facing the challenges and fulfilling their responsibility as lecturers in university. This study is accordant with the government desire in the implementation of the National Higher Education Strategic Plan beyond 2020, which lays down the role of higher education institution as a center of knowledge and human development. I think that's all for now. Thank you for your attention. Okay, thank you very much to the first presenter, Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz from Faculty of Kepimpinan dan Pengurusan USIM. So now I will open the floor for questions. If there is any question, please raise your hand. Okay, there is no question. Okay, now we'll go to the second presenter. Second presenter is Puan Nur Fazwanis binti Osman, master candidate from Faculty of Quranic and Sunnah Studies USIM. Her title is Student Self-Efficacy in Integrating Islamic and Scientific Knowledge and Analytical Study. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Nur Fazwanis binti Uthman. I will be presenting student self-efficacy in integrating Islamic and scientific knowledge and analytical study. First of all, let's see the introduction. As we know, the education system nowadays incorporates dualism concepts that integrate worldly knowledge with Islamic knowledge. There was a recent study in 2018 which consistent with the views of Islamic scholars such as Al-Ghazali and Al-Awani on the integration of knowledge. Besides, self-efficacy has been identified as a significant variable which is very important for the student's learning process. Being a mixed method in nature, this research adopts both qualitative and quantitative methods, as both methods are complementary to educational research. Significantly, the researcher used semi-structured interview among the experts to develop a skill set which enhance the implication of the integration of knowledge in life. Besides, the researcher is intended to fulfill the gap of the study, which is lack of skill set to integrate Islamic and scientific knowledge. Let's go through the literature review. The first one, self-efficacy. There was a research made in 2016 where the research highlighted
The self-efficacy is assumed to have a connection with a solid iman, which is faith. Second, the integration of knowledge. There was a research made in 2017 which highlighted a holistic approach in education between revealed knowledge and contemporary science can be incorporated by the integration of Islamic and scientific knowledge. Third, Islamization of knowledge. There was a research in 2015 which highlighted the views from the Muslim scholar Al-Faruqi. The theory adopted by the West appears to inspire skepticism and empiricism around the world. It aims to foster rhetoric and interpretation of meaning, but not of wisdom. The last one, integration skills. There was a recent study made in 2018 where highlighted Al-Wani on the logic of the Quran and the terms used, which is the cosmic approach of the Quran. Let's move to integration of knowledge. Basically, there was a research made in 2016 also 2018. We highlighted the concept of the integration discussed by Al-Ghazali between pure science and also religious science. Furthermore, as integrated learning can take place through the combination of natural sciences and Islamic religious education. Under the integration skills, Al-Wani has highlighted the Quranic methodological determinants. The first one is Al-Tawheed as a pivotal element. Second, combining the two readings, reading of the Quran, also the reading of the created universe. And the last one, the structural unity of Quran and the cosmic truth. Under the reading of Quran, Al-Wani has listed all the approaches used under the implementation of the reading of the Quran. Okay, the first one, reader should bring the Quran to his heart, believe in the structural unity of the Quran, believe in the unity of surah of the Quran, understanding the supreme values of the Quran, understanding trilateral relation between Allah, human, and universe, and the universe, thematic study of the Quran, and exploring coherence between verses and chapters of the Quran. Let's move to see the expert views. So basically, the result from the interview, the semi-structured interview, the researcher listed all the items and highlighted the quote from the respondents. Okay, let's see the first one. A clear understanding of the Islamic and scientific knowledge. So one of the respondents from the FAM, Faculty Economic and Muamalat, the most important skill is to understand the objective and definition of Islamic and scientific knowledge. Second, the unifying themes of the Quran. So this has been agreed by the respondent from the Faculty Sharia and Law. Information is boundless, all is from Allah, even the matter of mathematics is indeed from Allah. As we are concerned with Allah, nothing in this world will ever happen except with the approval of Allah. The understanding of two readings, which are reading of the Quran and the created universe. So this has been agreed by one of the respondents from Faculty of Quranic and Sunnah Studies. Knowledge needed to incorporate Naqli and Aqli is modern science for Aqli. For example, Naqli would be throughout knowledge of the Quran and Sunnah, exegesis and fiqh. Next, the understanding of the methodology of revelation, wahyu, and the methodology of natural sciences. There was a respondent from Faculty Science and Technology agreed on this statement.
which highlighted in FST awareness has been developed in the scientific knowledge. Nevertheless, comprehension is essential for the convergence of science and Islamic knowledge. Students will learn the correct verse to relate the fact of science, like every discipline of knowledge in the FST has been specific in the Quran. Next, let's move to next point, memorization. It has been highlighted from the respondent from Faculty Science and Technology. The real difficulty is to understand, to interpret the meaning of the Quran. Reading the Quran will be open to everyone. It is accessible. But the real challenge will be when the lecturer do not come from the Islamic background and they are not the Hufaz which memorizing the Quran. Next, the bilingual proficiencies. This is one of the most important skills that has been highlighted by one of the respondents from Faculty of Quran and Sunnah Study. One of the qualities is to provide knowledge where knowledge can be understood. For example, if he or she comes from an Islamic background, the ability needed is to learn the English language. This will also make it easier for them to deepen the awareness of science and to connect to the subject taught by the lecturers, such as the subject Ulumul Quran. He or she must grasp the language used by the pieces of science. And the last one, internalization aspect. So this has been agreed by one of the respondents from Faculty Sharia and Law when there is a need for creativity in the learning and teaching session. The emphasis should not be only on the lecture halls. There are two different ways of communicating between lecturers and students themselves should make their own effort to explore the knowledge and not just spoon-fed by the lecturers. Let's move to research methodology. So basically, the researcher used mixed method analysis approach to address research questions. So the researcher used semi-structured interview among the experts to discover the skills needed to integrate both Islamic and scientific knowledge. Whereas the quantity approach attempted to determine the level of skills needed to integrate Islamic and scientific knowledge among the final students by using survey questionnaire. And the faculty involved for both semi-structured interviews and also survey questionnaire are Faculty of Quranic Sunnah Studies, the Faculty of Sharia and Law, the Faculty of Science and Technology, and the Faculty of Economic and Muamalat, which intended to make it multidisciplinary. In conclusion, all the skills were closely linked to the student's self-efficacy that came from inner self-development and consciousness. When the student have a very good confidence and high self-esteem, automatically it will develop character and personality in advance. Moreover, the student should have their own effort without simply spoon-fed by the lecturer, and for sure the outcome of the result will be systematically attempted to resolve the distance found by the researcher. Basically, this is the references used by the literature. This is the last one here. Thank you. Okay, thank you very much to the second presenter, Nur Fazwanis binti Osman, Master Candidate of Faculty of Quranic and Sunnah Studies, USIM. And now I open the floor for the questions.
Okey, seterusnya kita pergi kepada pembentang yang keempat. Oleh kerana pembentang yang ketiga, Zulhamizan bin Ismail tidak menghantar video pembentangan, jadi kita skip kepada pembentang yang keempat, iaitu Dr. Latifah Abdul Latif, pensyarah Pusat Pengajian Teras PPT USIM, di bawah tajuk Tabiat Belajar Pelajar USIM terhadap subjek TITAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Abdul Latif akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Tabiat Belajar Pelajar USIM terhadap subjek TITAS. Pengenalan. Tamadun Islam dan Tamadun Asia, singkatannya TITAS, merupakan kursus mata pelajaran umum yang wajib diambil oleh semua pelajar universiti. TITAS bukanlah satu kursus baharu. TITAS telah mula diperkenalkan di IPT sejak tahun 1983. Namun, ramai beranggapan TITAS adalah subjek yang bersifat sejarah. Justru banyak usaha telah dibuat bagi memastikan kursus ini relevan pada hari ini dengan memperkenalkan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih efisien dan menarik, seperti penggunaan platform open learning dan juga pengajaran berunsur blended learning. Justru kajian ini dilihat penting untuk mengkaji tabiat belajar pelajar USIM terhadap kursus TITAS. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah pendidikan kuantitatif. Soal sidik dijadikan sebagai instrumen. Kajian yang dijalankan ini melibatkan 467 orang pelajar tahun 1 USIM yang mengambil kursus ini pada semester 2 2018-2019. Item dalam instrumen diukur menggunakan skala sangat tidak setuju, neutral, bersetuju, setuju dan sangat setuju. Dapatan kajian. Jadual 1, skala interpretasi skor min. Item 1, saya sentiasa melakukan tugasan. Skor min bagi item ini adalah 3.9101. Kita dapati 21.8% pelajar sangat setuju dengan pernyataan ini, diikuti dengan 50.5% pelajar yang setuju dengan pernyataan ini. Bagi item 2, saya beri komitmen lebih bagi menyelesaikan tugasan yang sukar. Skor min bagi item ini ialah 4.2420. Kita dapati 39.6% pelajar sangat setuju dengan pernyataan ini, diikuti dengan 46.5% pelajar yang setuju dengan pernyataan ini. Bagi item 3, saya menghabiskan masa lapang dengan membaca nota dan buku TITAS. Skor min bagi item ini adalah 3.2891. Di mana 99% pelajar sangat setuju dengan pernyataan ini, diikuti dengan 24.8% pelajar yang setuju dengan pernyataan ini. Namun, 51.6% pelajar bersikap neutral terhadap pernyataan ini. Perbincangan. Dapatan kajian ini menunjukkan tabiat belajar pelajar terhadap kursus TITAS berada pada tahap skor min sederhana hingga tinggi. Sikap belajar yang positif mempengaruhi cara belajar pelajar terhadap sesuatu kursus. Secara tidak langsung, ia akan memberi kesan terhadap usaha pelajar yang lebih bersungguh dan akhirnya akan membuahkan hasil yang lebih baik dari segi pencapaian peperiksaan dan sebagainya. Sikap pelajar yang positif juga turut dipengaruhi oleh faktor motivasi. Sekiranya motivasi belajar tinggi, pelajar akan menunjukkan sikap belajar yang positif. Sikap belajar yang positif berserta dengan motivasi pelajar yang tinggi untuk mencapai keputusan yang baik akan mempengaruhi tabiat belajar yang positif. Sebagai contoh, bagi item, saya belajar dengan lebih tekun untuk memperbaiki keputusan apabila saya mendapat grade rendah. Skor minnya adalah tinggi, iaitu 4.2420. Bagi item 4, saya belajar sendiri topik yang saya terlepas sekiranya saya tidak hadir ke kuliah. Skor min bagi item ini adalah 3.6381. Di mana 13.7% pelajar sangat setuju dengan pernyataan ini, diikuti dengan 44.3% pelajar yang setuju dengan pernyataan ini. Manakala 34.9% pelajar bersikap neutral terhadap pernyataan ini.
Bagi item, saya belajar dengan lebih tekun untuk memperbaiki keputusan apabila saya mendapat grade rendah. Skor min bagi penyataan ini ialah 4.2420, di mana 38.3% pelajar sangat setuju dengan penyataan ini diikuti dengan 50.3% pelajar yang setuju dengan penyataan ini. Bagi item, saya menghabiskan masa hujung minggu dan cuti semester dengan fokus pada pelajaran berbanding dengan rakan-rakan. Skor min bagi penyataan ini ialah 3.309, di mana 9.9% pelajar sangat setuju dengan penyataan ini diikuti dengan 26.6% pelajar yang setuju dengan penyataan ini. Namun, 48.8% pelajar menunjukkan sikap neutral terhadap penyataan ini. Bagi item, saya mengutamakan pelajaran dan tugasan sebelum menonton rancangan kegemaran di televisyen. Skor min bagi item ini ialah 3.7709, di mana 21.4% pelajar sangat setuju dengan pernyataan ini diikuti dengan 40% pelajar yang setuju dengan pernyataan ini. Bagi item 8, saya belajar dan bersedia untuk kuis dan ujian. Skor min bagi item ini ialah 4.0857, di mana 29.1% pelajar sangat setuju dengan pernyataan ini diikuti dengan 51.6% pelajar yang setuju dengan pernyataan ini. Bagi item 9, saya lebih suka belajar subjektivitas secara berkumpulan. Skor min bagi pernyataan ini ialah 3.8501, di mana 29.3% pelajar sangat setuju dengan pernyataan ini diikuti dengan 35.3% pelajar yang setuju dengan pernyataan ini. Bagi item 10, saya mempunyai kumpulan belajar atau study group bagi subjektivitas. Skor min bagi pernyataan ini ialah 3.3597, di mana 12.6% pelajar sangat setuju dengan pernyataan ini diikuti dengan 31.3% pelajar yang setuju dengan pernyataan ini. Manakala 37.5% pelajar menunjukkan sikap neutral terhadap pernyataan ini. Kesimpulan, secara keseluruhan, kajian mendapati pelajar menunjukkan tabiat belajar yang positif terhadap khususitas. Skor min bagi konstruk tabiat adalah antara 3.2891 hingga 4.2420. Skor min yang tertinggi adalah bagi item saya belajar dengan lebih tekun untuk memperbaiki keputusan apabila saya mendapat grade rendah dengan skor min 4.2420. Dan saya beri lebih usaha apabila melakukan tugasan yang sukar dengan 4.24. Manakala skor min yang terendah adalah bagi item, saya menghabiskan masa lapang dengan membaca nota dan buku titas dengan skor min sederhana iaitu 3.2891. Dapatan kajian ini jelas menunjukkan bahawa pelajar berusaha menyelesaikan tugasan dan mereka juga tekun belajar untuk mendapat grade yang baik. Penggunaan MOOC dan goals iaitu sistem pembelajaran dalam talian banyak membantu proses pembelajaran pelajar kerana ia bersifat interaktif dan menarik. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada pembentang yang keempat iaitu Dr. Latifah binti Abdul Latif, pensyarah Pusat Pengajian Teras PPT USIM, dengan tajuk beliau tadi, tabiat belajar pelajar USIM terhadap subjektivitas. Sekarang saya buka kepada sesi soal jawab. Baik, sekiranya tiada, kita pergi kepada pembentang yang terakhir, iaitu saya sendiri, Dr. Nazman bin Alias dari Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM, dengan tajuk Kepedulian Sarjana Hadis dalam Ilmu Qiraat, Tokoh dan Penulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Terima kasih kepada pengurusi sidang selari, para pembentang, para peserta SWAN 2020 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kali ini saya bersama sahabat-sahabat Dr. Zainora binti Daud
Dr. Anwar bin Hasin akan berkongsi dengan kita semua satu kajian yang bertajuk Kepedulian Sarjana Hadis dalam Ilmu Qiraat, Tokoh dan Penulisan. Umum mengetahui bahawa ilmu hadis dan juga ilmu qiraat ni merupakan dua disiplin ilmu yang berbeza dari sudut perbahasannya dan juga kajiannya. Kedua-dua cabang ilmu ini hakikatnya mempunyai para sarjana dan cendekiawannya yang tersendiri. Para ilmuwan Islam, khususnya pada zaman dahulu, bukan sahaja dikenali sebagai pakar dalam ilmu yang dipelopori, bahkan mereka juga mendalami disiplin ilmu lain sejak mereka kecil lagi. Perkara ini boleh kita lihat menerusi penulisan-penulisan mereka yang berkaitan ilmu qiraat khususnya yang dinukilkan dalam pelbagai kitab hadis serta pujian ulama terhadap penguasaan mereka dalam ilmu qiraat. Justru kajian ini insya-Allah yang bersifat kualitatif akan menggunakan metod kajian teks dengan melihat kepada dua objektif utama, iaitu yang pertama, mengkaji beberapa contoh kepedulian sarjana hadis terhadap ilmu qiraat. Yang kedua, memberi fokus kepada penulisan berkaitan qiraat yang dinukilkan oleh sarjana hadis dalam kitab mereka sebagai bukti kajian. Dan hasil dapatan kajian bahawa penulisan dalam bidang qiraat telah pun diberi keutamaan oleh sarjana hadis terdahulu secara langsung, sama ada dalam konteks dirayah maupun riwayah. Baik, kita pergi kepada subtopik. Yang pertama, kepedulian sarjana hadis terhadap talaki qiraat. Umum mengetahui bahawasanya ilmu qiraat adalah suatu ilmu yang perlu dipelajari secara talaki bil musyafahah daripada ahlinya. Ia bukanlah suatu ilmu yang boleh diketahui, dipelajari secara teori semata-mata, bahkan praktikalnya perlu diketahui dari sudut sebutannya, bacaannya secara talaki daripada guru yang pakar dalam bidang qiraat. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau, qiraat yang dibaca oleh para qura' adalah thabit, datangnya daripada Nabi SAW secara mutawatir yang diketahui di kalangan sarjana. Apabila ia telah thabit daripada Nabi SAW, lalu ada yang membantahnya, maka dia telah membantah Nabi SAW dan membenci apa yang baginda membacanya. Baik, kita lihat kepada contoh ya, antara contoh sarjana hadis yang pakar dalam hadis, namun begitu mereka juga menguasai ilmu qiraat secara talaki dan juga bahkan mempunyai sanad qiraat ya. Antaranya yang boleh saya nukilkan di sini ialah Al-Imam Abu Safwan Humaid bin Qais Al-A'raj Al-Makki, wafat pada tahun 130 Hijrah. Imam Abu Safwan Humaid bin Qais ini disandarkan kepadanya bacaan penduduk Makkah, juga kepada Imam Ibn Kathir dan juga Imam Ibn Muhaisin. Makna beliau talaki daripada imam-imam qiraat yang hebat. Kata Yahya bin Ma'in, Humaid bin Qais ialah seorang penduduk Makkah dan thiqah. Kata Abu Umar, Imam Malik meriwayatkan hadis daripada sebanyak 6 buah hadis yang marfu' di dalam kitab Al-Muwatta ya, daripada Humaid bin Qais ni. Okey. Dan ketegahan beliau boleh dilihat lagi menerusi banyaknya beliau memperdengarkan bacaan daripada Mujahid bin Jabr. Okey, beliau telah mengkhatamkan hampir 3 kali khatam ya dengan Mujahid bin Jabr. Okey. Kata Sufyan bin Uyainah daripada Humaid bin Qais, setiap bacaan yang aku ajarkan adalah daripada Mujahid bin Jabr. Okey. Itu antara guru beliau ialah Mujahid bin Jabr sendiri, Atha bin Abi Rabah. Dan antara anak murid beliau ialah Sufyan bin Unayyah dan juga Imam Abu Am bin Al-Ala, merupakan salah seorang tokoh dalam ilmu qiraat. Tokoh yang kedua yang boleh saya kongsikan di sini ialah Imam Abul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Al-Baghdadi Ad-Daruqutni. Kita biasa dengarkan nama Imam Daruqutni kan. Tokoh yang hebat dalam bidang hadis, bahkan mempunyai sanad dalam bidang qiraat kerana beliau bertalaki daripada ayahandanya sendiri, sehingga kan beliau menguasai dari sudut usul qiraat dan pelbagai permasalahan qiraat. Orang ramai pernah berkata, sesungguhnya Ad-Daruqutni telah melahirkan para qura' di negara ini. Antara contoh guru beliau ialah ayahanda beliau sendiri, Umar bin Ahmad, Imam Abul Hasan Ahmad bin Ja'far Al-Munadi, Imam Abu Bakr bin Mujahid ataupun dikenali sebagai Imam Ibnu Mujahid ya, yang pengarang kepada kitab As-Sab'ah fi Al-Qiraat As-Sab'.
Menurut Abu Tayyib Al-Mansuri, tokoh ini merupakan sarjana terawal yang menulis kitab dalam bidang qiraat dengan mendahulukan syarah usul sebelum syarah farshul huruf. Siapa yang mempelajari ilmu qiraat tahulah bagaimana untuk kita mendalami ilmu qiraat, perbahasannya semua kitab qiraat akan mendahulukan usul qiraat, manhaj imam qiraat sebelum syarah kepada kalimah yang diperselisihkan di dalam Al-Quran ataupun dikenali sebagai farshul huruf. Tokoh yang ketiga yang saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan ialah Imam Abu Syamah Syihabuddin Abdul Rahman bin Ismail bin Ibrahim Al-Maqdisi Ad-Dimashqi, wafat tahun 665 Hijrah. Imam Syihabuddin Abu Syamah Al-Maqdisi ini merupakan tokoh yang masyhur yang telah mengkhatamkan hafazan Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Maknanya 10 tahun, sebelum 10 tahun tu dah Al-Hafiz dah. Tu ulama-ulama dulu hebat ya. Berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Abu Syamah Al-Maqdisi seorang yang alim dalam ilmu bahasa dan juga qiraat, merupakan pemilik dan pakar rujuk hadis. Itu pujian ulama terhadap beliau. Di mana beliau sendiri telah menekuni ilmu qiraat daripada Alamuddin As-Sakhawi ketika usia beliau 16 tahun. Antara anak murid beliau Imam Ahmad bin Mu'min Ad-Dimashqi dan juga Abu Bakr bin Yusuf Al-Mizzi. Antara karangan beliau ialah Syarah Asy-Syatibiyah dan Mufradatul Qura'. Baik, kita lihat kepada subtopik yang berikutnya, kepedulian sarjana hadis terhadap rijal qiraat. Sebagaimana yang kita ketahui, ulama hadis merupakan ulama yang juga pakar dalam ilmu jarah wa ta'dil, dalam menganalisa keabsahan susu jalur sanad sesuatu hadis. Bahkan mereka juga menguasai ilmu rijal qiraat. Sebagaimana hadis ada rijalnya, dalam ilmu qiraat pun ada rijalnya. Ia lebih dikenali sebagai tarajum al-qurra'. Terdapat juga sebahagian para sarjana hadis mengarang kitab khusus dalam membicarakan tentang ilmu rijal qiraat. Sebagai contoh kitab Ma'rifatul Qura'il Kibar karangan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Mungkin boleh saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan kitab Ma'rifatul Qura' ini, bagaimana Imam Az-Zahabi menyusun metod penulisan beliau dalam membahaskan tentang rijal qiraat. Antaranya ialah yang pertama, penyusunan tarajum Al-Qurra' kepada 18 tabaqah yang merangkumi seramai 734 tokoh yang dinyatakan. Makna seramai tokoh itu semuanya disusun menerusi 18 tabaqah. Makna lepas daripada Nabi, kemudian para sahabat tabaqah pertama, tabi'in tabaqah kedua, tabi'in tabaqah ketiga, begitulah seterusnya sampai kepada zaman beliau. Metod yang kedua ialah memperincikan kajian beliau berdasarkan kepada tabaqah zamaniyah. Makna Imam Zahabi akan menyatakan masa hayat hidup seorang rijal, sebutan nama, nasab keturunan, gelaran, panggilan, senarai nama, guru tokoh, anak murid, sanad, sehinggalah kepada kewafatan tokoh. Itu metod yang digunakan pakar Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Ma'rifatul Qura'il Kibar. Kita pergi kepada subtopik berikutnya, iaitu kajian kepustakaan periwayatan qiraat di dalam penulisan sarjana hadis. Di sini boleh saya bagikan kepada dua bab. Yang pertama, saya fokuskan kepada periwayatan qiraat di dalam kitab riwayat hadis. Bab yang kedua adalah periwayatan qiraat di dalam kitab syarah hadis. Hakikatnya terdapat sejumlah hadis yang menyebut tentang ilmu qiraat ya. Dalam hadis Nabi SAW ada penyebutan tentang qiraat. Benda ini boleh kita lihat dalam menerusi kitab riwayat hadis seperti Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan sebagainya. Saya ambil beberapa contoh kitab hadis yang boleh kita kongsikan bersama. Yang pertama, kitab Sahihul Bukhari. Imam Bukhari menyebut periwayatan qiraat di dalam Sahihul Bukhari menerusi kitab At-Tafsir dan kitab Fadailul Quran, di mana beliau menukilkan bacaan dengan sanadnya atau dijadikan sebagai tajuk bab. Saya ambil contoh yang paling ringkas dan mudah di sini. Imam Bukhari nyatakan dalam kitab sahih beliau, babun wa qalu ittakhadallahu walada subhanah, suratul Baqarah ayat 116. Tuan-tuan boleh lihat perbahasan ini ataupun tentang penyebutan ini dalam kitab Sahihul Bukhari jilid yang ke-6 muka surat yang ke-19. Contoh yang lain, Imam Bukhari menukilkan qala Abu Usamah 'anil A'mash, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, taran nasa sukara wa ma hum bisukara, suratul Hajj ayat yang kedua. Wa qala Jarir wa Isa bin Yunus wa Abu Muawiyah sakra wa ma hum bisakra.
Dan perbahasan ini dinyatakan dalam jilid yang ke-6 muka surat 97. Contoh kitab kedua adalah kitab Sahih Muslim, di mana kitab Sahih Muslim merangkumi nas-nas Al-Quran yang terdapat perbezaan qiraat padanya. Imam Muslim merangkumkannya dalam kitab Salatul Musafirin wa Qasruha, bab bayan anna al-Quran unzil ala sab'ati ahruf wa bayan ma'nahu, dan juga bab ma yata'allaku bi al-qiraat. Sebagai contoh, perbahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fahal mim muddakir, suratul Qamar ayat yang ke-15. Adakah dibaca dengan dal ataupun huruf zal? Maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan huruf dal. Benda ini dinyatakan dalam jilid yang pertama muka surat 565. Contoh yang lain tentang firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzir ashiratakal aqrabin, suratul syuara ayat 214. Ayat kisah ini agak panjang, tapi boleh saya simpulkan di sini. Di hujung kisah itu kata Imam Muslim, kadza qara al-a'mash ila akhir surah, dan benda ini dinyatakan dalam jilid yang pertama muka surat 193. Tuan-tuan boleh rujuk insya-Allah. Yang kedua, bab yang kedua iaitu penyebutan ataupun periwayatan qiraat di dalam kitab syarah hadis. Ya. Terdapat banyak nas dan tekstual hadis yang berkaitan tentang sebutan kalimah Al-Quran. Para sarjana turut mensyarahkan hadis berkaitan ilmu qiraat dari sudut takhrij hadisnya, dari sudut makna hukum hadis, terangkan tokoh membacanya dan sebagainya. Saya petik beberapa contoh kitab. Yang pertama, kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menukilkan berkata Al-Farra kufuan dibaca secara tazkil dan takhfif, iaitu baris dhammah dan sukun. Aku katakan baris dhammah ialah bacaan jumhur, Hafs daripada Asim membacanya dengan bacaan fathah tanpa huruf hamzah. Beginilah perbahasan tentang qiraat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau pada jilid yang ke-8 muka surat 740. Dan juga contoh lain tentang perbahasan kasala wa kusala taranna sasakra. Bacaan ini yang dinyatakan dalam oleh Imam Ibnu Hajar ini dalam kitab beliau Fathul Bari jilid yang 11, jilid yang ke-11 muka surat 178. Contoh yang kedua dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang perbahasan Al-Muhsanatil Ghafilat. Sama ada bacaan itu dengan baris kasrah ataupun baca dengan baris fathah. Perkara ini juga dinyatakan dalam jilid yang kedua muka surat 84. Contoh yang lain, firman Allah Ta'ala, la tudarra walidatun biwaladiha. Sama ada baca dengan tudarra ataupun tudarru, baris dhammah ataupun baris fathah. Perbahasan ini dinyatakan dalam kitab Syarah Hadis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah menerusi kitab beliau Al-Minhaj jilid yang kedua muka surat yang ke-20. Sebagai penutup, oleh kerana kita kesutukan masa, ada dua poin penting yang boleh saya kongsikan. Yang pertama ialah ilmu qiraat telah pun disentuh dan dibincangkan secara ilmiah dalam penulisan para sarjana hadis sejak dahulu lagi. Yang kedua, penguasaan serta kepedulian mereka terhadap selok-belok seni bacaan Al-Quran ini dapat dilihat menerusi kesungguhan mereka dalam bertalaki Al-Quran dan mensyarahkan qiraat. Wallahu alam, setakat itu sajalah perkongsian saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kegelemahan dan kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kelima. Saya sendirilah di bawah tajuk kepedulian sarjana hadis dalam ilmu qiraat, tokoh dan penulisan. Justru saya open, saya buka kepada sidang ataupun sesi soal jawab. Dipersilakan. Baik, sekiranya tak ada, setakat itu sajalah sesi pembentangan bagi sidang selari yang kedua pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada para pembentang khususnya dan juga para peserta, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kerana bersama-sama dengan kita pada seminar warisan nabawi
kali ke-7 peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah dengan kerjasama Majlis Agama Islam Perlis. Mudah-mudahan setiap usaha kita, sumbangan kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.